Nih lucunya gini nih. Napıyorsun. Napıyorsun itu dalam bahasa Turki itu artinya sebenarnya Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, karena banyak banget nih yang nanyain aku di TikTok gimana sih belajar bahasa Turki, tapi aku tuh nggak bisa lihat di YouTube, mereka pakai bahasa Inggris. Oke, aku akan buat belajar bahasa Turki pakai bahasa Indonesia. Oke? BTW, jangan itu ya, jangan ada hate comment di sini karena ini channel belajar. Kalau memang yang ada dendam dengan presiden pertama Turki, tolong jangan dibawa ke YouTube. Oke? Oke guys, mari kita mulai. Hari ini kita akan belajar perkenalan, terus sedikit salam, sama menanyakan kabar. Nanti di episode berikutnya kita akan belajar tentang abjad Turki, oke? Dan menanyakan cuaca. Let's go! Oke, dalam bahasa Turki kita mengatakan salam itu dengan merhaba. Oke, repeat after me, merhaba. Tapi di dunia sehari-hari mereka itu biasanya hanya nggak dibaca. Jadi ngomong cepet gitu, merhaba. Kayak misalnya di mana bukan nerede, mereka ngomongnya nerde. Gitu what I mean? Terus di sana mereka nggak bilang orada, tapi mereka bilang orda. Gitu, jadi merhaba. Nah, kalau versi santainya biasanya bilang selam. Oke, jangan ngomong salam di situasi formal. Sekarang mari kita memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri dalam bahasa Turki tuh biasanya nama sama umur, tapi umur kita skip aja, nanti ada episodenya sendiri. Merhaba, benim adım Yasemin. Hai, nama saya Yasmin. Atau merhaba, benim ismim Yasemin. Sekarang coba teman-teman bikin kalimat seperti itu. Isi nama kamu. Nah, sekarang gimana sih cara menanyakan nama? Caranya dua, sebenarnya ada formal, ada santai. Kalau formal, kita imbuhannya beda sama informal. Jadi, ada dua cara. Adınız nedir? Sama adın ne? Merhaba, benim adım Yasemin. Adınız nedir? Nama Anda siapa? Tapi kalau siapa nih nama lo? Gitu. Adın ne? Boleh juga pakai ismim, sama kayak bahasa Arab ya, ismim. Merhaba, benim adım Yasemin. Ismin ne? Atau isminiz nedir? Yeay, udah bisa perkenalan. Jadi aku akan lebih nekenin di conversation-nya, karena itu kan yang kalian butuhkan untuk chattingan sama abang Turki. Aha. Oke, sekarang dalam budaya Turki, biasanya kalau kita ketemu orang atau papasan, pasti kita nanya kabar. Nah, menanyakan kabar itu ada lumayan ya caranya, nggak cuma 2 atau 3, ada 4 kali ya caranya. Yang pertama, yang paling umum, nasılsın? Kalau ditanya nasılsın, iyiyim, sen? Apa kabar? Kabar saya baik. Kabar kamu? Nah, itu tadi informal. Kalau dia formal, nasılsınız? Ben iyiyim. Siz? Sennya jadi siz. Oke? Oke, sekarang teman-teman bisa latih ini ke calon mertua teman-teman. Nasılsınız anne? Ibu apa kabar? Kalau lagi video call. Pasti nanti bilang ben iyiyim, sen nasılsınız kızım, kamu apa kabar anakku? Ben de iyiyim, saya juga. Ben de iyiyim. Jadi ngomongnya dia ngomongnya ben tapi
hurufnya bukannya kayak A. Ban iyim. Atau cuma iyim aja. Gitu. Oke, udah bisa nanya kabar yang pertama. Nasılsınız? Nasılsın artinya apa kabar tapi paling umum. Yang kedua, ne var ne yok. Kalau ditranslate ke bahasa Inggris, ne var ne yok itu artinya kayak semacam hey, what's new? Karena kalau perkata dia artinya apa yang ada, apa yang enggak. Nah, jawabannya ada dua. Biasanya sih orang lokal tuh ngomong gini, işte. Kayak so. Fena değil. Ne var ne yok? İşte. Fena değil. Oke? Atau juga bisa iyilik sağlık. Iyilik, good, sağlık, sehat. Good and healthy. Baik dan sehat. Oke, kita coba latihan pakai yang kedua. Ne var ne yok? İşte. Fena değil. Ne var ne yok? İyilik sağlık. Nah, kalau kita papasan sama orang, biasanya orang itu nanyanya nih lucu gini nih. Napyorsun? Napyorsun itu dalam bahasa Turki itu artinya sebenarnya lagi ngapain kamu? Atau sehari-hari kita bilang napyon. Tapi biasanya nih kalau papasan di jalan, oi napyon. Mereka jawabnya iyim sen napyon, ben de iyim. Jadi itu artinya bisa dua ya, apa kabar sama lagi ngapain. Tapi arti sebenarnya itu lagi ngapain. Oke. Setelah ditanya kabar, biasa kan kita bilang makasih. Ya kan? Nah, cara bilang makasih itu ada 3. Yang pertama, teşekkür ederiz. Formal. Teşekkür ederim, ini yang paling umum. Teşekkürler. Nah, kalau lebih santai lagi biasa pakai sağ. Oke, kita bertanya kabar ya. Oi, ne var ne yok? İşte fena değil. Sen ne var ne yok? İyilik, sağlık, sağ ol. Karena ini percakapan antar teman. Sedangkan kalau percakapannya formal nanti begini nih. Nasılsınız? Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederiz. Nah, kalau teşekkürler itu tuh kayak ibaratnya thanks-nya thank you. Jadi teşekkür ederim sama teşekkür ederiz itu kayak thank you. Terus teşekkürler itu kayak thanks-nya. Tapi biasanya kalau kita nih nolak sesuatu, biasanya kita bilang sağ. Kayak umpamanya di jalan ada ibu-ibu tisu nih, lütfen gitu, silakan ngasih, terus kita kayak nggak mau sağ. Biasanya mereka bilangnya sağ bukan teşekkür ederim, karena teşekkür ederim itu artinya saya mengungkapkan terima kasihku gitu. Beda banget ya kalau di bahasa Arab kan syukran. Nah, terus kalau kita dibilang thank you, teşekkürler, sama-samanya gimana? Bisa sorun yok, sorun değil, atau rica ederim. Kalau kita dibilang teşekkürler, teşekkür ederim, teşekkür ederiz, kita bisa jawab rica ederim. Nah, atau sorun değil. Kalau sorun yok itu kayak formal banget, informal banget gitu. Oke, wow, udah banyak nih yang teman-teman dapatkan dari episode pertama. Sorry ya, aku cuma bisa bikin di dapur. Maklumlah YouTuber pemula, cihuy, alasan mulu. Oke, kemudian terakhir sebelum aku menutup episode ini. Kalau kita bertemu seseorang, pasti kita bilang nice to meet you. Kita bilang memnun oldum. Jawabannya juga memnun oldum atau ben de memnun oldum. Saya juga happy ketemu kamu.
Jadi sebenarnya tuh tanıştığıma memnun oldum, tapi kepanjangan, buang aja depannya, kita pakai memnun oldum aja. Oke. Kalau aku ngomongnya kecepatan, diulang-ulang aja YouTube-nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Alfabet dalam bahasa Turki. Bye. Güle güle.